کیا آپ جانتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں جدید زرعی مشینری کی مدد سے فصلوں کی کٹائی محض چند گھنٹوں میں مکمل کر لی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں روایتی طریقوں سے ہفتوں لگ جاتے ہیں؟ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ جانیے جدید مشینری اور سولر پاور کی وہ راز جو آپ کی پیداوار کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ جے کیو گلوبل ایگریکلچر یعنی جے کیو گلوبل ایگریکلچر کے اس خصوصی آڈیو سیمینار یعنی ڈیپ ڈائیو میں ہم زراعت کے مستقبل پر ایک تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنمائے تحقیق سینئر سوئل سائنٹسٹ محمد جاوید قمر موجود ہیں، جو اس کی سائنسی اور معاشی تہوں کو کھولیں گے۔ ناؤ وی ایکسپلین فرسٹ تھمبنیل سلائیڈ۔ اس پہلی سلائیڈ کا خاکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ زرعی میکانائزیشن اور قومی پیداوار کے انتہائی گہرے اور براہ راست تعلق کو واضح کرتا ہے۔ مطلب یہ بات صرف چند نئے ٹریکٹر خریدنے تک محدود نہیں ہے۔ صحیح، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ زراعت کے جو روایتی سست اور پرانے طریقے ہیں ان کو جدید ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر بدل دیا جائے تاکہ ملک کی معیشت کو ایک مضبوط اور پائیدار سہارا مل سکے۔ لیکن جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں قومی پیداوار، نیشنل پروڈکٹیوٹی، تو یہ سننے میں تھوڑا سا کتابی لگتا ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ ایک عام کسان جو اپنے چند ایکڑ پر کام کر رہا ہے، وہ اگر مشین استعمال کرے گا تو اس سے پورے ملک کی معیشت پر کیسے اثر پڑے گا؟ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا اصل میکانزم کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اسے ہم یوں سمجھتے ہیں، فرض کریں ایک کسان ہاتھ سے کٹائی کرتا ہے، اس میں اس کے دانے کا تقریباً 10 سے 15% حصہ کھیت میں ہی گر کر ضائع ہو جاتا ہے یا پھر چڑیوں اور کیڑوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اچھا، 15%؟ یہ تو بہت زیادہ نقصان ہے۔ بالکل، اور جب آپ اس 15% کو پورے ملک کے لاکھوں ایکڑ پر ضرب دیتے ہیں تو یہ لاکھوں ٹن گندم بنتی ہے جو کبھی ہمارے ملک کے گوداموں تک پہنچی ہی نہیں۔ زرعی میکانائزیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ سپلائی چین کے ہر ایک سوراخ کو بند کیا جائے جہاں سے ہماری محنت، خوراک اور سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ جی میں سمجھ رہی ہوں، مطلب ایک ایک دانے کو بچانا ہے۔ جی ہاں، اور جب یہ ضیاع رکے گا تو قومی سطح پر ہماری جی ڈی پی میں خود بخود ایک واضح اور بڑا اضافہ ہوگا۔ یہ تو واقعی بہت منطقی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں یہ سارا حساب رکھنے میں مدد دے گی۔ یہ حساب کتاب جدید دور کے کھیت میں عملی طور پر کیسا لگتا ہے، یہ جاننے کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ پر جاتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسٹریٹجک اوور ویو، اسٹریٹجک جائزہ۔ اس سلائیڈ میں ناظرین ایک بہت ہی دلچسپ، بالکل کسی سائنس فکشن فلم جیسا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک گندم کے کھیت میں ایک دیویا کار جدید کمبائن ہارویسٹر چل رہا ہے، لیکن حیرت کی بات مشین نہیں بلکہ اس کی ونڈ سکرین پر چلنے والا ڈیجیٹل ڈسپلے HUD ہے۔ بالکل، اور اگر آپ اس ڈسپلے کو غور سے دیکھیں تو جی، اس پر پیداوار ییلڈ 6.5 MTA، نمی موئسچر 13.1%، بہاؤ کی شرح فلو ریٹ 1200 kg پر منٹ اور رقبہ ایریا کورڈ 45.2 ہیکٹر جیسے اعداد و شمار مسلسل اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا کسان کو واقعی ان سب نمبرز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مطلب یہ 13.1% نمی موئسچر جاننے کا کیا عملی فائدہ ہے؟ دیکھیں، یہ نمبرز کوئی دکھاوا نہیں ہے، دراصل یہی سمارٹ فارمنگ کی اصل طاقت اور دماغ ہے۔ آپ نے نمی کی بات کی، اگر گندم میں نمی 14 یا 15% سے زیادہ ہو اور آپ اسے کاٹ کر سیدھا گودام میں رکھ دیں تو اس میں افلاٹاکسن جیسی خطرناک پھپھوندی یعنی فنگس لگ جائے گی۔ ارے واہ، یعنی پوری فصل ہی خراب ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، پوری فصل سڑ جائے گی اور بین الاقوامی مارکیٹ اسے فوراً مسترد کر دے گی۔ اور اس کے برعکس اگر یہ نمی 10% سے کم ہو تو دانا اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ وہ کٹائی کے دوران ٹوٹ کر بکھرنے لگتا ہے، جس سے یقیناً وزن کم ہو جائے گا اور کسان کو نقصان ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ ڈیجیٹل ڈسپلے کسان کو وہ عین سائنسی مومنٹ بتا رہا ہے جب فصل کاٹنے سے اسے زیادہ سے زیادہ منافع ملے گا۔ اوہو، تو یہ صرف کٹائی کی مشین نہیں ہے، یہ تو ایک چلتی پھرتی لیبورٹری بن گئی ہے۔ لیکن میرا ایک اور سوال ہے، یہ سب پائیدار ترقیاتی ہدف 2 SDG 2 جسے زیرو ہنگر کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، جب ہم صنعتی زراعت کی جانب منتقلی، انڈسٹریل ایگریکلچر شفٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا بنیادی فوکس یہ ہوتا ہے کہ کم زمین، کم پانی اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کی جائے۔ صحیح۔ جدید زرعی انجینئرنگ کے ذریعے یہ ہارویسٹر نہ صرف ایک ایک دانے کو محفوظ کر رہا ہے بلکہ مٹی کو بھی کم سے کم نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس طرح کی درستگی اور اعلیٰ غذائی پیداوار کے بغیر ہم دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ ٹیکنالوجی فصل کی کوالٹی اور مقدار دونوں بچا رہی ہے، لیکن ہمارے روایتی طریقوں میں اور اس جدید مشین میں وقت کا کتنا فرق ہے اور وہ وقت معیشت کو کیسے متاثر کرتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ پر جاتے ہیں، جس کا عنوان ہے ٹائم ورسز آؤٹ پٹ ڈائنامکس، وقت اور پیداوار کا موازنہ۔ اس سلائیڈ میں ہمارے سامنے ایک بہت واضح تقابلی منظر ہے۔ تصویر کے ایک حصے میں ایک کسان کے کھردرے ہاتھ ہیں جنہوں نے کالے بادلوں کے پس منظر میں دستی درانتی پکڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف چمکدار آسمان تلے ایک جدید مشینی کٹائی کا منظر ہے۔ جی، اور اس تصویر میں جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ وقت کا ہے۔ جی بالکل، میں دیکھ رہی ہوں کہ دستی کٹائی میں 15 دن 15 ڈے مینول ہارویسٹ لگ رہے ہیں، جبکہ مشین وہی کام محض 48 آور میکنائزڈ ہارویسٹ میں کر رہی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک عام سا سوال آ رہا ہے جو شاید بہت سے سننے والوں کا بھی ہو، کیا ہاتھ سے کاٹی گئی فصل زیادہ قدرتی اور بہتر نہیں ہوتی؟ اچھا، یہ ایک مطلب جلدی کا کام شیطان کا تو نہیں، ہم صرف وقت بچانے کے چکر میں کہیں کوالٹی تو نہیں گنوا رہے؟ یہ ایک بہت ہی عام لیکن بڑی غلط فہمی ہے۔ در حقیقت زراعت میں کٹائی کے وقت ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو سکتا ہے۔
देखिए, जब आप 15 रोजा दस्ती कटाई 15 डे मैनुअल हार्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी पकी हुई और तैयार फसल को पूरे 2 हफ्तों के लिए खुले आसमान तले मौसम के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। ओह सही, वो जो तस्वीर में काले बादल नजर आ रहे हैं वो इसी खतरे की अलामत है ना? जी बिल्कुल। इस दौरान अगर एक बेवक्त की बारिश, आंधी या झालाबारी हो जाए तो किसान की साल भर की मेहनत सेकंडों में मिट्टी में मिल जाती है। इसी मौसमियाती और खराबी के खतरे, वेदर एंड स्पॉइलेज रिस्क की वजह से हर साल कौमी पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। यानी वो 15 दिन दरअसल फसल के लिए इंतहाई खतरे के दिन होते हैं। बिल्कुल। और इसके बरक्स जब आप 48 घंटे में मशीनी कटाई मुकम्मल कर लेते हैं तो आप फसल को ऐन उसके उरूज पर काट कर महफूज कर लेते हैं। इस तेज रफ्तारी की वजह से ही बेहतरीन ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब दाने में ग़िज़ाइयत लॉक हो जाती है? बिल्कुल। नमी का तनासुब बरकरार रहता है और कीड़े मकोड़ों या चूहों के हमले का खतरा भी ना होने के बराबर रह जाता है। तो मशीन क्वालिटी को खराब नहीं करती बल्कि उसे महफूज करती है। ये नुक्ता वाकई जबरदस्त है, मैंने इस जाविये से कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट नजर आती है। मशीन जितनी भी स्मार्ट हो उसको चलाने वाला तो इंसान ही है ना। इसी पर बात करने के लिए अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द टेक लिटरेसी गैप, तकनीकी महारत का फुकदान। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग किसान जिनके चेहरे पर दहाइयों के तजुर्बे की झुर्रियां हैं, वो एक मॉडर्न जरी सॉफ्टवेयर, एग्री सॉफ्टवेयर से लेस टैबलेट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और साफ लग रहा है कि वो उलझन का शिकार है। जी, ये एक बहुत ही आम मंजर है आजकल के खेतों में। मुझे ये देखकर बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे दादा जान को जब पहली बार स्मार्टफोन दिया गया था। वो डरते थे कि स्क्रीन को छूने से कुछ खराब न हो जाए। मेरा मानना है कि मशीनरी खरीद लेना तो सिर्फ पहला कदम है, लेकिन असल मसला क्या है? अगर उन्हें उसे चलाना ही ना आया तो ये करोड़ों की मशीनें तो बेकार हो जाएंगी। आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है। टेक्निकल महारत का फुकदान आज की स्मार्ट फार्मिंग में सबसे बड़ी पोशीदा रुकावट है। मसला ये नहीं है कि किसान सीखना नहीं चाहता, मसला ये है कि हम उन्हें उनकी जुबान और उनके तरीके से नहीं सिखा रहे हैं। मतलब हम उन पर अंग्रेजी और मुश्किल इस्तिलाहात थोप रहे हैं। बिल्कुल। हम महंगी मशीनें ले आते हैं जिनका कंट्रोल पैनल और किताबचे पेचीदा अंग्रेजी में होते हैं। एक आम किसान जो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का सीना चीरकर फसल उगाता आया है, उसे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स या डेटा एनालिटिक्स की समझ नहीं होती। तो फिर इस मसले का हकीकत पसंदाना हल क्या है? हम उन्हें रातों रात कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं बना सकते। मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बनना भी नहीं है। इस मसले को हल करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरबियती प्रोग्राम पीपीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की अशद जरूरत है। हुकूमत और मशीनरी बनाने वाली कंपनियों को मिलकर ऐसी एप्स बनानी होंगी जो मकामी जबानों में हो, जिनका इंटरफेस एक आम मोबाइल ऐप जितना सादा हो, ताकि किसान महारत याफ्ता ज़राई ऑपरेशंस, स्किल्ड फार्म ऑपरेशंस आसानी से सीख सकें। ये बात बहुत मंतिकी है कि टेक्नोलॉजी को किसान के मुताबिक ढालना होगा, ना कि किसान को टेक्नोलॉजी के मुताबिक। लेकिन ये तरबियत महज बंद कमरों में या किताबों के जरिए तो नहीं हो सकती। इसका अमली तरीकाकार क्या होगा, ये जानने के लिए अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है फील्ड डेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। फील्ड डेज और अमली तरबियत। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि किसानों का एक ग्रुप खुले खेत में एक जदीद ट्रैक्टर के गिर्द जमा है, यानी क्लासरूम की बात को खेतों की मिट्टी तक लाया गया है। जी, ये हिस्सा पिछली स्लाइड की बात को ही आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्लासरूम की इस तरबियत को खेतों तक कैसे लाया जाए, और क्या वाकई एक किसान सिर्फ एक दिन खेत में मशीन को देखकर उसका इस्तेमाल सीख सकता है? ये फील्ड डेज इतने अहम क्यों हैं? ज़राअत के शोबे में एक कहावत है कि किसान सिर्फ उस चीज पर यकीन करता है जो अपनी आंखों से देखता है और अपने हाथों से करता है। बाकायदा फील्ड डेज का इनेकाद इसलिए जरूरी है ताकि किसानों को मशीनरी के इस्तेमाल की अमली तरबियत मिल सके, यानी उनका डर खत्म किया जा सके। बिल्कुल। जब एक किसान असल खेत में जदीद मशीन की ड्राइविंग सीट पर बैठता है और जायोस्टिक पकड़ता है तो उसे एहसास होता है कि ये मशीन उसका मुतबादिल नहीं है, बल्कि उसके बाजुओं की ताकत में एक जबरदस्त इजाफा है। इससे वो खुद अपने हाथों से टेक्नोलॉजी का तजुर्बा कर सकते हैं। मैं समझ रही हूँ। और इसी अमली तरबियत के दौरान वो सीखते होंगे कि लेजर लैंड लेवलर जैसी चीजों से मिट्टी की जरखेजी कैसे बढ़ती है और आबपाशी का निजाम कैसे बेहतर होता है। जी बिल्कुल। जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि पानी कितने बराबर तरीके से पूरे खेत में फैल रहा है तो वो फौरन इन जदीद तरीकों की अफादियत को मान लेते हैं। जबरदस्त। लेकिन सर, यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। इतनी भारी मशीनरी चलाने के लिए तवानाई की भी तो जरूरत होती है, और मौजूदा हालात में ये एक बड़ा मसला है। इसी पर बात करने के लिए अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सस्टेनेबल एनर्जी फ्रेमवर्क, पायदार तवानाई का निजाम। इस स्लाइड का बसरी मंजर बहुत पुरसुकून है। सरसब्ज खेतों के बीचों बीच चमकदार शमसी पैनल्स बिछे हैं और उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। जी, ये दरअसल ज़राअत का मुस्तकबिल है। मंजर तो खूबसूरत है, लेकिन नई मशीनरी के लिए तवानाई की जरूरत होती है, और ईंधन की बढ़ती कीमतें तो वैसे ही एक बहुत बड़ा मसला है। क्या शमसी पैनल लगाना एक आम किसान के बस की बात है? देखें, ये तशवीश बिल्कुल जायज है। शमसी तवानाई के इनकलाब को मैं इसका हतमी हल करार दूंगा। शुरू में सोलर पैनल्स लगाना यकीनन एक सरमायाकारी मांगता है, लेकिन तवानाई बचाने वाली इंजीनियरिंग, एनर्जी सेविंग इंजीनियरिंग ने अब सोलर सिस्टम्स को बहुत ज्यादा मौसर और सस्ता कर दिया है। यानी अब ये सिर्फ अमीर जमींदारों का खेल नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, खास तौर पर बैंकों की आसान अक्सात वाली फाइनेंसिंग की वजह से। और इसका सबसे बड़ा फायदा दूर अफ्तादा इलाकों में अफादियत को बढ़ाना है, जहाँ बिजली मैसर ही नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ी आजादी है। किसान को लोड शेडिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसको मजीद तफसील से देखने के लिए अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सोलर वर्सेस फॉसिल फ्यूल्स।
शमसी तवानाई मुकाबला रिवायती ईंधन। यहाँ तस्वीर में एक वाज़ेह मवाजना है। एक तरफ एक पुराने ट्रैक्टर से निकलता हुआ काला धुआं फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट है और दूसरी तरफ एक जदीद सोलर ट्यूब वेल से निकलता हुआ बिल्कुल साफ पानी। काला धुआं देखकर मुझे किसान के वो पैसे याद आते हैं जो धुएं की सूरत उड़ रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। भारी हल चलाने के लिए ईंधन की जरूरत, हेवी प्लॉइंग फ्यूल नीड्स और फिर रिवायती ईंधन की भारी लागत, हाई फॉसिल फ्यूल कॉस्ट्स तो वाकई किसान की कमर तोड़ देते हैं। मतलब वो डीजल खरीदने में ही अपना सारा मुनाफा गवा बैठता है। बिल्कुल, और पैसे बचाने के चक्कर में वो फसल को पूरा पानी नहीं देता, जिससे पैदावार गिर जाती है। इसके बरक्स माहौल दोस्त शमसी तवानाई, इको फ्रेंडली सोलर एनर्जी और शमसी ट्यूबवेल सिस्टम्स इस मसले को जड़ से खत्म कर देते हैं। तो इससे आप पाशी का खर्चा तकरीबन सिफर हो जाता है। जी हाँ, सूरज निकलते ही पानी आना शुरू हो जाता है। ये न सिर्फ अखराजात कम करते हैं बल्कि आबपाशी को भी इस कदर बेहतर बनाते हैं कि फसल को उसकी पूरी जरूरत के मुताबिक पानी मिलता है और पैदावार में बेपनाह इजाफा होता है। क्या कमाल की बात है, टेक्नोलॉजी, पैसा और माहौल सबको एक साथ फायदा हो रहा है। इन तमाम बातों को समेटने के लिए अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड एक्शन, हरफ आखिर। इस आखिरी स्लाइड में नाजरीन स्क्रीन पर एक उभरता हुआ ग्राफ नजर आ रहा है जो तरक्की की वाज़ेह अलामत है। बिल्कुल, और अगर मैं आज की सारी बहस का खुलासा पेश करूं तो ये 3 चीजों पर मबनी है। पहला, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मैकेनाइजेशन फॉर स्टेबिलिटी। सही, यानी हर मरहले को मशीनों से महफूज बनाना। जी। दूसरा सतून है ज़रूरी टेक्नोलॉजी के लिए वर्कर्स की तरबियत, एग्रीटेक लेबर ट्रेनिंग, क्योंकि स्मार्ट डिवाइसेस इंसानों के बगैर खुद कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। और तीसरा जाहिर है तवानाई का निजाम होगा। जी, ज्यादा मुनाफे के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो ये मिलकर ज़राअत पर मबनी मुआशी तरक्की का बायस बनेंगी जो हमारे मुल्क को बहरानों से निकालेगी। ये वाकई एक बहुत जबरदस्त विजन है। शुक्रिया। और बहस को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों को एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर करना चाहूंगा। जरा तसव्वुर करें, अगर हमारी आने वाली नस्ल के किसान सिर्फ बीज बोने वाले ना रहें बल्कि वो डेटा साइंटिस्ट और एनर्जी मैनेजर्स बन जाएं, तो क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी ज़राई ताकत नहीं बन सकते? Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +92 3499 841886. Website www.jqglobal.official.com. Coming soon.